ମୁଁ କେବଳ ଜିଏସଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ 2017 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ 10ଟା ଉପକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳିବ ନା ସମସ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଦରଦାମ କମିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ଗୁଡ଼ାଏ ଟିକସର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ 2017 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56 ଥର ବସିଛି କାଉନସିଲ, ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ସେ 56 ଥର ଯାକ କାଉନସିଲ ଯେଉଁ ବସିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ 2ଟା ରେଟ୍ କେବଳ କମିଲା। ତଥାପି ଆଜି ଦିନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ 5ଟା ଅଛି, ଜିଏସଟିର 5ଟା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଜିଏସଟିର କ'ଣ 5ଟା ପୁଣି ରେଟ୍ ରହିଲା? ଅଛି। ଜିଏସଟିର 5ଟା ରେଟ୍ କ'ଣ? ଜିରୋ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିରୋ ରେଟ୍। ଗୋଟିଏ ହେଲା 5% ରେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 18% ରେଟ୍। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି, ତାହା 2%। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 40% କରାଗଲା। କେଉଁ 40%? ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସିଗାରେଟ୍ ଅମୁକ ସମୟରେ ବସିବ 40%। ସୋ ଏଇ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍। ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 26ଟା ଟିକସ ଆମଠୁ କଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ସେ ଟିକସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଟିକସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତାର ନାଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଟିକଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେୟା। ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେସ୍ଟା କିଏ ନିଏ ନା ସେସ୍ଟା ଯାହା ଆଦାୟ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବ। ଧର ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ସେ ସବୁଯାକ କେନ୍ଦ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଭାଗ ପାଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ଭାଗ ପାଏ ନାହିଁ। ସେସ୍ କୋଇଲା ଉପରୁ ଟନ୍ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯାଏ। ସେମିତି ଡ୍ୟୁଟି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଡିସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟିଟା କେବଳ ସେୟାର ହୁଏ, ଭାଗ ଭାଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଡିସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବା ସରଚାର୍ଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧଙ୍କୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ପାଖକୁ ପଇସା ଠୁଳ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀରୁ, ଯିଏ ପୁରୀରୁ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସେ ଟିକସ ଦେଇକି ଆସିବ ପିପିଲି ପାଖରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋଲ। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦୀଘା ଯିବେ, ତାହେଲେ 4 ଜାଗାରେ ଦେବେ ଟୋଲ। କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ଟିକସ କମେଇ ଦେଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଟିକସ କମେଇଲୁ? ଗୋଟେ ଟିକସ କହିଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆମେ ଯିଏ ସିନେମା ଯାଉ ସେ ସିନେମା ପାଇଁକି ଟିକସଟାଏ ଦେଉ, ଯିଏ ନଗଲା ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯିଏ ପୁରୀ ଗଲା ସେ ବି ଟୋଲଟାଏ ଦେଲା, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲା ବା ଦୀଘା ଗଲା ସେ 4 ଜାଗାରେ ଟୋଲ ଦେଲା। ଏଣୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ଏ ଜିଏସଟିର ନାଁ ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଜିଏସଟି ନାଁକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏକ ମାରାତ୍ମକ କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭାବରେ କହିବେ, କହିସାରିଲେଣି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମର ଯିଏ ରଜନୀ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଜିଏସଟି ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିଶେଇକିରି କହିଦିଏ, ସେ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦୁଇଟି ଯାକର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଅଛି 24 ଟଙ୍କା କେଉଁଟାର ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲର, ପେଟ୍ରୋଲର ଅଛି 28 ଟଙ୍କା ପର ଲିଟର। ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହୁଏ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 11 ମସିହା ଠାରୁ 17 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର 40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 40 ଲାଖ କ୍ରୋର ପାଇଛନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଦାୟ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ଏବେ ଯଦି ଏବେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 4,38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା 24 ମସିହାରେ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରୁ ଟିକସ ଆକାରରେ।
गोटे कथा सरकार कहले एबे चारियाडे चित्कार करी कहउछंती जे आमे पेट्रोल डीजेल टाको कमई देई थांतु 40 टंका रेट कमी जाई थांता सत्य जदि 18% को आसी थांता ताले आम राज्य रे पेट्रोल आ डीजेल दर पाखापाखि 40 टंका कमी जाई थांता एटा सत्य कमेले नहीं कहीं ना कमेलु ना ये दीटा राज्य विरोध कले काउंसिल रे केरल कला कर्णाटक कला हाँ करेंगे कारण आम भी ओडिशा चाहे ना ओडिशार लोक हिसाब से आम चाहबू नहीं सब टिकस तुम हाथ को जाऊ बोलिक किंतु तुम कंपेनसेशन दे था जदि 4 लाख टंका कोटी टंका तुम विभिन्न बाटरे प्रति वर्ष आदाय करूँ लक्ष कोटी टंका जो राज्य मैंने क्षति सहे पेट्रोल डीजेल दर कमे क्षतिपूरण दे पार कंपेनसेशन भरणा कर ता कले नहीं ता न कले नहीं बड़ कथा हूँ डबल इंजिन सरकार आपण समस्त को मन पकई दूसरी जिते गत थरक 24 मसीह मोदी और शाह ओडिशा सारा बुलूले चित्कार करी कहते डबल इंजिन सरकार को दियो लोक को बेनिफिट मिल से डबल इंजिन सरकार रे तमें जिते आज दिन में अछ से यही राज्यर सरकार जो पेट्रोल डीजेल उपर दर बढ़ई से दर टी अंतत आउ को राज्य करवा दरकार नहीं गुजरात सांगे सामान करदेल नहीं वर्तमान गुजरात रो पेट्रोल दर 24 टंका लिटर पिछा आमर पेट्रोल दर हूँ 28 टंका आमे जदि से दरटा को कमई दिंतु पेट्रोल दरटा को आमे कमई दिंतु खाली गुजरात रेट बसई दिंतु 18% को आने दरकार नहीं आमे कमई देले लोकों को ऊपर किसी उपकार मिलता कहीं मुझे कथा कहूँ आर गोटे कैस्केडिंग इफेक्ट अच्छी कारण आपण मैंने समस्ते आज दिन में जहाँ जहाँ किणुंट तार तालिका तैयारी करेंगे जिते मार्च मास सर जहाँ किणवे तार गोटे तालिका तैयारी करेंगे मु दृढ़ भाव में कहीपे चैलेंज दे पारे जो सरकार को भारतीय जनता पार्टी सरकार को सेतबले आपण अधिक खर्च करेंगे वर्तमान ठारू से जो कहते कमी जाइए खर्च मध्यमित परिवार लाभवान हे निम्न मध्यमित परिवार हे ता आदौ हम ना तार कारण हूँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी जाइथिबो आपण जहाँ जिनिस किणवे आलू किणतु पियाज किणतु माछ किणतु आपणकर लुगापटा किणतु जहाँ किणतु ता उपरे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़िक से रेट बढ़ी जाइथिबो इन्फ्लेशन न बढ़ी पारे इन्फ्लेशन को रोकवा कहते रोकवे कि न रोक अलग कथा किंतु रेट निश्चय बढ़िबो कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़िबो आमर मध्यमित परिवार घर तैयारी कले बर्तमान कहुच्छे 3.5% रु 5% पर्यंत रियायती मिल आदौ मिल ना ये कि जेकोसी लोक घर तैयारी कर सी बाली आणव कौटू नईरू बाली आणव ता घर को भुवनेश्वर नईरू एठू सीमेंट आणव कौटू आणव छड़ आणव से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ भितर बढ़ीज कहीं आज दिन में 103 टंका हो सारे पेट्रोल डर आपण आउ 7-8 दिन पर 10 दिन पर ये बढ़ी बढ़ी अपवर्ड ट्रेंड देखा तेणु से सब दृष्टि जो जीएसटी परिवर्तन करा जाइछि विलंब से विलंब कौन मध्यमित परिवार कौन खाउटी परिवार उपकृत हेबे नाही केवल उपकृत किए हेबे ना एथिरे किछि कॉर्पोरेट हाउस उपकृत हेबे आपण पचारे कॉर्पोरेट हाउस केमती उपकृत हम तांकर मूवमेंट हम तांकर मूवमेंट कहुच्छी जे आमर फास्ट मुविंग कार्गो जो गुड़ाक प्रति मसरे चलचंचल होउछि बजार रे से जिनस गुड़ाक बढ़िबो हिंदुस्तान लिवर समस्त प्रोडक्ट आपण माने भीतर देखिबे बढ़िबो से जो हिंदुस्तान लिवर जिनस बढ़ी बजार को जीवो तांकर उत्पादन से बढ़िबो डिमांड बढ़िबो उत्पादन बढ़िबो लोके क्षतिग्रस्त हेबे लोके तांका पैसा देबे शोषिकी नेबे यही हूँ सर्वमोट कथा एणु मोट उपरे वर्तमान होइथिबा जीएसटी मध्यमित परिवार एवं निम्न मध्यमित परिवार एपरिक गरीब परिवार लाभजनक लाभ रे जमा आसीबो नाही एवं राज्य जो 18,000 कोटी टंका लाभ करिवो बोली कहूची बर्तमान घोषणा करचंती मु आपण को एक कथा कहि पारे जेतबेले मार्च मास सरीबो एई बजेट सरीबो सेतबेले आपण देखिबे आर ओडिशार ए जीएसटी पई कि लोकसान हेइथिबो 18,000 कोटी टंका ठारू यथेष्ट अधिक
लोकसान हो सी कहते लाभ हम बोलिकी मुझे लोकसान हम ए कथा आपण मन रखि था आपण पचारि पारे सरकार को पचारि पारे पाखे बुलूबा जो अर्थनीति विशारद मानक भी पचारि पारे।